اینا دهم دروازه تماشابینا طرف تیلو بازار روز تاکی میبین دستی چپ یکم قطار دیدن دلیر شاپ آمدگیم اینجا دا باز هم عکس سر دادگن گرانزیوز نه عکس باز هم لباساشون ارزان کردگن دخترک و مرحمت بیاین اومده نمیتونن نویسن دستفکتون میکنن نگاه کنن هم دخترونه هم پسرونه قبورکای خوشرو بسیار وردیان نرخشون دیدن 30 سومون 50 سومون نرخو به حد ارزان دست رسای حتما دلیر شاپ بیاین دخترو اومدن نتونستن مراجعت کنن سرنجکشون دپت پیسات سکنن دستفکتون میکنن لبنین چه براکشون خوشروای نرخوش کو ارزانی نگاه کنن ترویکو رو 70 سومو 50 سومو 60 سومو هنم خیلی کردگیان خلاصه اینا هم نمودی کالبوتکی و نیجنی بیلو برای کودکو همه چی دارن و دخترکو نگاه کنن акция نوبتی در دلیر شاپ نگاه کنن انم ترویکاچوی فاسون 70 سومون کردگن خوشروگی شبینن اینا 150 سوم 180 سومون ترویکا لیکن نرخش 70 سومون شده بازار کاروان مرامت ای 16 خشرو رزمرش چخلای باری گوانجو ایتم شبنا تا 4 سالار رزمر هستای مرامت اینا نموداشم هم خلای اینا ترویکاچا را دیدن چه خوشرو چای 70 سومون ایچ 1 سالار تا 4 سالار رزمر هستای بیاین تماشا بینانی عزیز دلیر شاپ همه چیشون ارزون کردگیم براکوشون دا گب نیست خوشرو انتخاب خیلی وسه سرنجکای خودشون هم اتمیتید میکنن بدراین پتیسا چکنن بازار کاروان طرفی تیلو بازار دهم دروازه دستی چپ یکم قطار یکم آدم میشه و این قایش خوشرو ایش چند سمای ای هم 70 سومون دخترایی را بینن با شاوچنی ایقا ارزان ایقا خوشرو مرامت نرخ بهترین 70 سومون دستفکه داره نه؟ کسی امکانیت اومدن نداره مرامت مراجعت کنن در روکک شما در دستفکه میکنن ایره بینن اخی دخترها چه خوشرو چایی اک طرف تستای دلیر شب ده نرخش 50 سومون کردگین مالوتکه ای تو چند سالای تو 4 سالار میشه حاضر از میروی کلونش هم هسته باور میکنن 50 سومون ای یگان جدا این نرخ نیست مرامت گرانزیوز نه اکتا در دلیر شاپ دخترها اومدن نتونن بنویسن دستفکتون میکنن بازار کاروان طرفی تیلو بازار دهم دروازه دستی چپ یکم قطار انا کلونش اینا دختریش دیدن یا چند سومون ایش 70 سومون دیدن یا تو چند ساله باشن تو سیم فیچور رزمیر هسته فسونیش دیدن دخترو 70 سومون خیلی نرخ یگون جدا نیست اینا مرحمت در کارتون باشد 70 سومونی بهترین وریانت تو سیم فیچور میشه و انم خیمدلکو در دلیر شاپ آمدن نتونن این رقمشون هست مراجعت کنن دستفکتون میکنن خوشروی هم رسویدکوش خوشرو هم مدلوش فسون همش باری گوانجوی من بیاین با از نزدیک بینن دخترها دلیر شاپ در دیگر چیزایی هم هسته اینا نگاه کنن دویکا ترویکا خودی کاغوت که همه چیشون ارزان شده بیاین برای اید خرید کنن دخترها بروکای ویلویتی فاسون اومدگی دلیر شاپ ده نگاه کنن چه خوشرو چای رزمرشون چه باشه عجیبه تو سینف 3 چورا بدای رزمر مرحمت نرخشون 30 سومون باور میکنن ای 6 ساله سر کرده تو سینف 3 چورا رزمر هسته باور کنن اکسای کالون رفته است اینا بیاین اینا مو چم است اینا مو دیکلوش هم یا برگ نشون تید یا چند پلان و یورا بینن دخترای خوش رو چند رزمرش خیلی یم تو 3 چورا تو 3 چورا رزمر است بینن چه فاسونای ویلوتا کی فاسون ای نزدیک من نشون تون بچم ماتریال روی دخترها باور کنن محقولتون میشه و باری گوانجو بهترین صفت نرخ کو با نرخ ارزان 30 سومون در دلیر شاپ بازار کاروان طرفی تیلو بازار دهم دروازه دستی چپ یکم قطار میشه و اینا یکم مدام دلیر شاپ مرامت بیاین همه چی را ارزان کردگن فاسونی جنساکو را بینن خود دخترکو هم جنسای خوشرو اومدگی دلیر شاپ ده من مرحمت همش عکسش دگی رزمیروی کالون رزمیروی مایده آخی را بینن چه خوشرو چایه 50 سومون کردگن نه کدامش میگیرن 50 سومونی مرحمت گرانزیوز نه یک طرف است 50 سومون بیاین دختر اومدن نتونن نویسن دستفکتون میکنن را بینن این 16 خوشرو مدلش تا گپ نیست من این مدلوی هم هست دیدن فاسونش هم دخترانه هست هم پسرانه نرخشون 50 سومون جنسای فاسونی گوانجو بازار کاروان دیان طرفی
тилобозор даҳм дарвоза дасти чап якм одам далер шоп страничкаи хичона матмед вай кунен подписатсия кунен духтаро бо новинкаҳошона хичон тез меброранд. тамошобино буркҳои ҷинсро нишон додум ко ай далер шоп ҷинсакҳои фасони хушрӯра 50 сомон карда буд. ана барои болошам анам хе худичаҳо ҳастай барои духтарои шумо нигоҳ кунед комплект карда мехарен бовар кунед аҷоиб хушрӯ ишам 50 сомон 100 сомда як образи боӣ меша гуфти гапо ира бинен охи чихе хушрӯчая не мана марамат ҳози дигароша нишон метим ин цепочкаоша биненака диден подбрендан ҳамаш 50 сомон сифаташда гап нест иҷода дигар намудошам аста ҳаминоим ҳамаш 50 сомиян инам ҷа худичаҳое ки дидестен ку вай юра бинен и шаижда хушрӯ мана ҳамаша 50 сомонӣ кардагиян дар далер шоп марҳамат биёен бозори корвон тарафи тилобозор даҳм дарвоза дасти чап якм қатор ина чизе ки мебинен 50 сомон шудагиай анамхе худичаҳои фасони духтарона буркошина ёяй ҳози нишон додум роликда марҳамат бо метоне и роликда бинен ёям ҳамаш 50 сомонӣ шудагиай ҷинсакҳои фасон ҷинсакҳои хушрӯ нархку нархи беҳтаринай духтаро ҳатман омада аз наздик бинен ва духтаро нигоҳ кунен бомберои фасон спортивкаҳои хушрӯ дар далершоп бори новинка омадай бинен чихе хушрӯчаанд размерошон бо калони подростковияй ай чанд сола то чанд сола дорен ай синфи 2 то синфи 6 ҳастай бомберда гап нест бовар мекунен сифаташ беҳтарин нархаш бошад 40 сомон این нарх ягон ҷода нестай бори гуанҷу марҳамат 40 сомон бомбер 40 сомон қисми болора бинен чихе хушрӯай инаи спортивкаҳора бинен чихе хушрӯай анами спортивкаҳои хушрӯам 40 сомон бовар мекунен духтарако ҳатман далершоп биёен омада наметонен бинависен доставкатон мекунам бозори корвон тарафи тилобозор даҳм дарвоза дасти чап якм қатор марҳамат ина нигоҳ кунен якм қатор диден ами якм одам мешава бинен ҳама чӣ доранд ҳамаш арзон ай духтаро бовар кунен нархошонда гап нест интихоба бинен охи чихе васеяй далершопда беҳтарин новинкаҳо омадагиай бори гуанҷо сифатҳои беҳад хуб катина спортивкачиҳода гап нест нарх 40 сомоне беҳтарин нарх духтаро ҳатман биёен якора бинен охи духтарои қа хушрӯчаян ина марҳамат новинкаҳои фасон дар далершоп омадагиай диден духтаро ина ё бо вай доштиян диден сумочкадор духтаронаш ҳам вайш астай розовиш аст ҳам фиолетовиш аст анаи писаронаш бошад диден уҷада кашлёк дора пешишда нархшон 50 сомон бачагишам ҳастай духтаришам ҳастай капшонка дорак размерошон чӣ хелай ай 1 сола то 4 солара размер ҳастай фасонакая бо ягонҷа туҳфаям барен аҷоибо туҳфаи нағз мешава марҳамат 50 сомон бозори корвон тарафи тилобозор даҳм дарвоза духтаро дасти чап якм қатор далер шоп ана иҷада нигоҳ кунен да чанд намуде ки доранд ана мно ҳамаш 50 сомони анами плашовка 50 сомон нархошон бовар кунен беҳтаринай арзонай духтаро либосгир бошен ҳатман биёен иёра бинен охи духтаро чихе хушрӯай костюмакҳои ҷинс омада ина пиҷакчаҳои фасон ҳам духтаронаш ҳам писаронаш ҳозир нишонтон метиҳам инами зайчик дорон нигоҳ кунен ҳамаш капюшон доранд инаи моделшам духтария и моделшам духтария нархшон 70 сомон бовар мекунен бори гуанҷу костюмакҳои фасони ҷинса капюшонош снимающияй ҳозир бачагишам нишон метиҳем беҳтарин аксия рафтестай дар далершоп тамошобино ина бачагишам ҳастай нархҳо 70 сомон ина размеро чӣ хела ай 6 сола то синфҳои 50 ҳастай даҳм дарвоза тамошобино ина якм қатор даҳм дарвоза тарафи тилобозор дасти чап якм қатор далершоп ҳамаи чи арзонай духтаро биёен либос гирифтанӣ бошен ина либосакҳои хушрӯви фасони идона овардагиян ҳамаш бори гуанҷу интихобшона биден ҷада двойкаям доранд тройкаям доранд плашовкаву ина нигоҳ кунен охи буруку ҳама чи ҳаст охи худиёи фасону чизе гирифтаниян ҳатман биёен ма рақамошона дар рӯи экран мемонам марҳамат барои маълумоти бештар худшонда муроҷиат кунен тамошобинони азиз аксияи калон шок рафтаестай даран ами хел калготикиҳои фасон инами калготикиҳои
40 сомон кам нестай. Бовар кунен ина биёем бо гарден бинен 40 сомон кам нестай. Лекин далершоп да новинка омадай 20 сомон бовар мекунен. Ина кадомеша мегирен. Размершон чӣ хел боша ёра? Ай чанд сола? То синфи дура размер бидай, ами аяк сола то синфи дура размер бидай. Беҳад хушрой бовар кунен 20 сомоне фасониша бинен. Мана ин ваёша бинен чӣ хушру чане моделакош аҷоибот ина марама дар кортон бошад далершоп биёен. Баъд нижни билёшам ҳаста. Ино чанд пули аст? 10 сомон. ё хушру бошай духтару марамат. Ина касседа дар корай ҳатман далершоп биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор даҳм дарвоза дасти чап якум қатор марамат якум қатор далершоп.